ଯିଏ ଯେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ କଲା ସେ ଯଦି ୟୁଟିଲାଇଜ କଲା ତ କେମିତି ହବ ଆଉ ସବୁଥିରେ ଦିମାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲଟା ମଚ୍ ମୋର୍ ନିଡେଡ ଫର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏନି ଟାଇପ ଅଫ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଯେ କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆମର ଦରକାର ଲୋକେସନ ଆମର ଦରକାର ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ମାଇଣ୍ଡ ଜାଗା ଯେତିକି ମନେ ଅଛି ସେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ୟାକେଜ ଆମେ ତାକୁ ଡବଲ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବା ଦରକାର ନେକ୍ସଟ ବ୍ରେକ୍ସ financial emergency article 360 during the proclamation of the financial emergency under article 360 the president can suspend the provisions relating to the divisions of revenue between the union and the states and the grants and federal states the states are restricted to available revenue under the state ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆସିଯିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସବୁ ଷ୍ଟେଟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାର ପ୍ରେସର ପଡିଯିବ କ୍ଲିୟର ଆଜିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ তুমি ଦେଖିବ ଯୋଉମାନେ ବିଜନେସ ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି ଆଗ ଭଳି ଆଉ ବିଜନେସ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବିଜନେସ ଅନୁଯାୟୀ ଟେନସନ ଇଭିନ ବକ୍ସି ବଜାର ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ଯୋଉମାନେ ବିଜନେସ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆର ଓଡିଶାର ହଉଛି ଆର୍ଟ ବଜାର ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜନେସ ହଉନି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିବି ତମ ବାପା ମାସକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାପା ଯେତେବେଳେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ତମ ଘର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲିଲା ତମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର କେତେ ଜଣ ମୁଁ କହିବି ତମର ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ସିଷ୍ଟମ ଅଛନ୍ତି 12 ଜଣ ତମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର 12 ଜଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଲା କି ଆରାମ ଚାଲିଲା ତମ ବାପାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆସିଗଲା ତମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଚାଲିଲା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଟ୍ରାଇ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାପା କହିବେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେନି ଧୀରେ ଧୀରେ କମେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର କଣ କମେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର ପୁରୁଣା ବହି ଯେ ଅଛି ସେ ବହିରେ ପାଠ ପଢ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଏତେ ରିଚାର୍ଜ କରିବାନି ବାପାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ପାଠ ପଢ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ହଉଛି ଆମ ଉପରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡୁନି ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ ତେଣୁକରି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତମେ କହିବ ସାର୍ ପ୍ରକୃତରେ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କେମିତି କଣ ହୁଏ ପିଲା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କେମିତି ହବ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପିଲା କହିବି ଧରାଯାଉ ଆମ ଘରେ ଫ୍ୟାମିଲିର ମୁଁ କହିଲି 12 ଜଣ ଅଛନ୍ତି 12 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେଡରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପଇସାଟା ପ୍ରପର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ହେଲାନି ପଇସା ଆମେ ଯାହାକୁ ଦଉଛେ ଟିକେ ରିଟର୍ନ ଆଣିବା ପଇସା ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି କିଏ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଉ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ନେବେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଖାଲି ହଉଛି ବିଜନେସ ପାଇଁ କଣ କୋଟିଏକୁ ଆମେ କେମିତି ଦେଢ଼ କୋଟି କରିବା our financial system will survive କାରଣ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସିଷ୍ଟମଟା ସର୍ଭାଇଭ କରୁନି ଆମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ କଣ କଲେ ଲୋନି ହେଇକି ଚାଲିଲେ ମାଇନସରେ ଚାଲିଲା ନେଗେଟିଭରେ ଚାଲିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ପଇସା ପାଇଁ କୋ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କୋ ସେଇଭଳି ହିଁ ଚାଲିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆମେ ସପୋର୍ଟେବଲ ନୁହେଁ ଆଉ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଓଡିଶା ଭାରତ ଆଉ ତା ନେଇବରିଂ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କ୍ରାଇସିସ୍ ଅଲରେଡି ଆସିଗଲାଣି ବାଂଲାଦେଶରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ କେବଳ ସଫର କରିଯାଇଛି କଣ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଓଡିଶାରେ ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଅଛି ମୁମ୍ବାଇରେ କଣ ଅଛି ଅପଗ୍ରେଡେସନ ଅଛି ଇଏ ବାଲାନ୍ସ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଡିଫଲ୍ଟ ରହିଲେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆମକୁ ଅପଗ୍ରେଡେସନ କରିବେ ମୁଁ କହିବି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଯେତିକି କରପ୍ସନ ହବା କଥା ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବରେ କରପ୍ସନ ହେଇଗଲା ମେକଅପ୍ ହେଇଗଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର particularly ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ଯଦି କନସିଡର କରିବା ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଏରିଆ ଅଛି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ ଅଛି ବା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନପାୱାର ଅଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋରିଲେସନ ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ କଣ କରୁଛି ସୁପରଭାଇଜ କରେଇବା ତେଣୁ ପିଲେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ପାଇଁ ଆସେ particularly ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମର ଯେତେ ଗୁଡେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ତମେ ଦେଖିବ ଯୋଉଠି ଯେତେ ଦେଖ ଆମର ସବୁଠାରୁ ସୁପରଭିଜନରେ ଭଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ ହଉଛି ଏସବିଆଇ ର ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ ତାର କାରଣ କଣ ପିଲେ ତମେ ଯୋଉଟା ଯିଏ ରଖିଲା ଯେମିତି ତାର ଡ୍ରଇଂ ସିଷ୍ଟମ ରହିଲା ଠିକ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟର ଦେଖିବ ଯେତେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟର ଅଛି ବେଷ୍ଟ ହଉଛି ଏଲଆଇସି ଜିଆଇସି କାହିଁକି ନା ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର କିଛି ଆସୁରାନ୍ସ ରହୁଛି ଡିଫଲ୍ଟର ହବାର କିଛି ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ ବୁଡିଯିବାର କିଛି ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଦେଖିବ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆସିଗଲା ସେ ଜାଗାରେ କଣ କରିବ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ଗୁଡାକ ସବୁ ଲିକ୍ୱିଡେଟ୍ ହେଇଯିବ ତମେ ଦେଖିବ ଲିଙ୍କ ରୋଡରେ ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ର ସେଟା ହଉଛି ସି ସୋରୁମ ଗଲା ତମେ ଦେଖ ଆମର ସାହାରା ଗୋଟେ ଥିଲା ଜାଣିଥିବ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିଫଲ୍ଟର ଆମେ ତାର ଯେ ଓନର ପୁଣି ସେ ଯାଇକି କୁଆଡେ କଣ କହିଲା ତାର ଠିକ ଠିକଣା ନାଇଁ ହଁ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି
किंतु एश्योरेंस रहइबा दरकार जोटी लोक मानकर गोटे सिक्योरिटी रहइबो हमें पैसा रखिले हमें ड्रॉ कर परिबो एलआईसी रे रखिले कारण कोन एलआईसी रे हमर गवर्नमेंट रिकॉग्निशन रहउची ताको हमें कोन करू जेकोन से मोड रे गवर्नमेंट को रिपे कर परिबो किंतु जो गुडा प्राइवेट फाइनेंस अछि से माने अधिकांश को देई दउचंदी किंतु ड्रॉ वाला बळे कि जेता लिक्विडेशन आसी गला सेबरा पाई परिबा ना आउ गोटे कथा क्लियर करदबो मनी होची मींस ऑफ ट्रांजैक्शन मनी जेबे थार आसीला सेटा ट्रांजैक्ट होबा दरकार ट्रांजैक्ट होबा दरकार कोन 10 टका किछ अछि मिनिमम 10 टका टा केते टका होबा दरकार 13 टका 10 टका टा मिनिमम 13 टका किछ हैला त हमर जानिबे जे प्रॉपर वे ट्रांजैक्शन चलिछि यदि 10 टका टा हमर 7 टका हैला ये सर्वाइव करिबे कि सर्वाइव करिबे सेही रेट तो देखि देखि चलो तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जेते बळे हुए पर्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट कोन करे स्टेट का जो सोर्स ऑफ इनकम अछि सेगुला कोन करे हैंडल करिवो स्टेट गवर्नमेंट रे जेते गुडा तो होची रिसोर्स स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल होची ताको हैंडल करिवो सो दैट फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट तेनु पहिले आमे देखिबा लास्ट गोटे बहुत बडे कंक्लूजन दिया अछि it is quite evident that in matters of financial relations between the center and the states the union government plays a prominent or dominant role and a superior role which provides unitary state आमिले आमे सब कहू जे भारत वर्ष रे विभिन्न धर्मर लोक अछंती विभिन्न जातिर लोक माने अछंती हमर जाति भित्तिक भी एबे गण दियो सेंसस सब प्रकार जाति हो धर्म हो आंचलिक अवस्था हो कि जे कोन सेक्टर हमें भारत को डिवाइड कर दे परिबा किंतु मन रख हम पई सुप्रीम कोर्ट हम देश अछि बेले हम धर्म अछि प्रथम होछि हम इंडियन तापर पर हम कंसीडर करते कि हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन विभिन्न प्रकार तो एटी मोर कहबार उद्देश्य जेते फाइनेंशियल सेक्टर कथा कहबा फाइनेंशियल रिसोर्सफुल हेड रहउछि कि ना हम सेंट्रल गवर्नमेंट हमको पैकेज अनुसार दउछंती पैसा जो पैसा तो हम प्रॉपर वे यूटिलाइज करबाटा सेटा होछि हमर कॉमन सेंस का मैटर हम यदि प्रॉपर वे कॉमन सेंस रे यूटिलाइज न पले सेटा होछि हम कहीं फेलियर तो जेते रिलेशनशिप अछि लेजिस्लेटिव अछि एडमिनिस्ट्रेटिव अछि फाइनेंशियल रिलेशनशिप अछि मन रखा टॉप मोस्ट होछि फाइनेंशियल रिलेशनशिप एडमिनिस्ट्रेशन यदि चलेबो फाइनेंस सरकार लेजिस्लेचर यदि लॉ मेकिंग रहइबो लॉ को प्रॉपर वे इंप्लीमेंटेशन कराइ दिबो फाइनेंस सरकार आ गोटे पिला मो बड़ कथा कहबी तमे लॉ को प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करिया पे फाइनेंस कान के दरकार काना हमर बचे अछि ओके देखो लॉ को तैयारी करले किए पार्लियामेंट पार्लियामेंट लॉ को जो मैंने तैयारी करले से किए एमपी किबा राज्यसभा मेंबर से राज्यसभा मेंबर सैलरी न दे सबुरे पड़े पैसा पैसा जोटी नाही सेठी भाषा नाही पैसा जोटी नाही सेठी जसन नाही पैसा जोटी नाही सेठी देवता नाही पैसा जोटी नाही सेठी जन्म नाही के दुख पैसा पे सब कंप्यूटर लोक मला बेली लोक जानिले के मिली कार्ड चपेला कार्ड रे पैसा पत्र नहीं जने जन्म हैला मेडिकल जेते बेले से हमें कहते कोना भगवान दे देले जो विभिन्न इंजेक्शन मेडिसिन तो लोक पढ़ी के रेली से गटर पैसा पत्र नहीं तो हम लाइफ का भी प्रॉपर करे पढ़ा है कि पैसा आइबा पे शेष पर्यंत मन रख ए पैसा इनकम करिबो ताको प्रेस्टीज मिलियो जो पैसा नै से पैसा तमे आज स्कूल को पिला আছে বলি পাপা মাଙ୍କୁ কইছে মামা খুশি পুরো পয়সা ने বিভিন্ন প্রকার সরকারি চাকরি ভয়েস চেঞ্জ করে তো ভালো সেক্রেটারি সেতবে তমে আর 5 বছর পরে ইনকম কর জুডু কোন জুডু আমি সেটা কোন কইবা আর নিন্দা করিবেন আমি যদি সায়েন্স পড়ি কি নাসা भी जितने को देखो काटे पड़े আমি তো 200 বারিয়া তো ইন্ডিয়ার লোক পুরা ঘর সকাল উঠু বারিয়া ভোর উঠিবা মো মুন্ডা আজ কাই নাই সরে কিন্তু ইটা আক্টর মতে কাঁচি 7 ঘন্টা মনে ডাকিল সেটা মাইন্ডস যেতবে আমি কোন করে গ্রেजुएशन पर कुछ नहीं मिलेगा किसको लर्न करेंगे पास तो उठली बापा मां तो बापा मां टेंशन तमे पढुना करी आज तो मते 11 जण फोन करथि केमिति कोन पिला फोन करी हम कोचिंग रे भी जणा अछन जणे हम कोचिंग रे अछि 11 जण मो जेते कोचिंग रे पढा पढौछि फैमिली मेंबर 11 जण मामा मते फोन करछन सर मामा माने हम कोचिंग रे जणे पिला रहथि आ अलगा कोचिंग साइंस और कॉमर्स अछि सारे औसी कोन आपन कथा कोता से पढुछि तो मुगले आपन कोचिंग रे विचार हो हां तेणु पिले कहला जदि हमें न पढुचे रेस्पोंसिबिलिटी कार हमर जदि हमें पढुचे क्रेडिट कार हमर तेणु जदि के हमें एई जो दीटा दिन भीतर जदि गैप आसी गेला फैमिली मेंबर हेले सफर सबुठर बड़ कथा हला हमें लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप कोमल पढिले विलोस पढिले एडमिनिस्ट्रेटिव पढिले फाइनेंशियल पढिले से संसार भाषी देव हमर किछि जाय से नाही ये रूल आर्टिकल गुडा घोषिबा ब्यूरो बुक अछि जे नंबर टा बढी अछि
तो भल करी पढ़ी के लिखिबा मार्क रह गेले आमे मतलब प्रकृत जेतो हम फाइनेंस पढ़ी आसीबा आमे फाइनेंशियल रिलेशनशिप बुझिबा जेतेबेले तमे गोटे भल एडमिनिस्ट्रेटर हेइ जिवो एडमिनिस्ट्रेटर रिलेशन बुझिबो आ तम माने कोइ ते भल पब्लिक स्पीकर हेइ कइलो एपी एफएल हेलो तमे ऑटोमेटिकली लेजिस्लेटिव जेकोन हम जीवन रे प्रैक्टिकली हम यूटिलाइज न करिथे जेते बही पढले कि जेते यूट्यूब चैनल रे कोन आप तो ये चैप्टर हमको प्रकृत रे गोटे डिसीजन देला तमे इंडिपेंडेंट हो तमे भाबी जे मु हेली स्टेट मो फैमिली ला यूनियन फैमिली से कॉम्प्रोमाइज करी मु केते पर्सपेक्टिव मिडिल रहबी और डेवलपमेंट ठीक Our class to next class develop political science, legislative, administrative, financial. ये relationship रे article गुडा पढिबो, MCQ question discussion करिबो, जो माने नवा सिखलो मु जानि पारुछि किछि रहउथिबा डाउट पर मते रिकग्नाइज कर दिया है